Assalamu alaikum warahmatullah. Mara muslima ko kurendama daga sukuni hadith islama on kunyindenga kendangem palle kiye kenyi sonin ka hum kota kiye nyai alhamdulillah okhra mo gonu da do ko tende be ro dangani no ari ido baraje o beno ka terinke kadi asuko manten nan no ari nya ono do ko tende be re wa qaranta no kudo qarankitu ko beno ga kinoy aywa ona koros nende beri kama ona golli kama ona sera nende bera anogondi kata kudangani nahara ga baka golle noonde inshallah kinna ngem palle nani la haqto koy murna kama aywa qomi baralle mane kebe gano ngani kadi aywa onari men masala gondo honne ujine wuro ado wuro bani qisan kam o haqlenga qisan di dingira kebe bawro hayno ko be di serbe ga kamana qisa keko yalla gana nyo kilenga do qisa kedi masalanta kedi birambe soro kusuko mante ya ata banu kusiki ado ya garuku wa igrameni tunkanyo gombange nga Harun Rashid agedi tirindi hoho gedi mo honko ngendu ko tempalle kafi khibare ke tida khifare ku safa na sahanaro masalan kitabun di ananya tasi hoy soronda kempalle silabiru ni manke ke Harun Rashid a hanka kamananti inan chagi krosunde ndeberni igana serebe ngiri merenga kine ay gara imanka ku kina kamanga tella ide nga imanka ku ken gonda gananya gana soronto su nanya dictateur nga soron kama ewa soron na lagado khase katike nga su migra kamanya kandi baka hankandi ewa ota kota adi ministre gore ke ni Jafara ado ken ntere mi garni ko kasugo ngiri tangana ke aywa tangana ke ga jigram ko ci birendi tampie ma agati tagana hibe ke datiwa a homone keme dinare keme men khalle wakati gonda jalance di da wandi dinga ko kita wande ken hondi diga men do honde da irina ni sara hurenga wande ken hondi aywa abutu nanti fokina ken kama murwa bawri jowa imman ka hunde Allah da khalihiya inta hesu debe dun konga mireni Allah khalle nyai Allah gana hanu nanti na kini serebe wakinanga mere ken gondi angana tolongo awan kanwelle no soro kusonde mendi gelanga na nyenge ka an kanwenga bakko soro kusonde mendi aywa iwanyo ende berni maganya diga munga baka sellanga hille garunga magirangi de bakano ngari challa idenga Allah ni mere kinanga gana lingara nan kinanga anga maraga mo gonchirondi awan bakano ngani ga seretna narin kenna goddangati gollenga haraga na nyakken kama na nyamara na gantalinga kenda aywa daga men podde penga magantini i ministre kedangani Jafar kedangani nanti kama hera kutaisu iwa meraga na battendi Allah Jafar kiskendi bawri aga masere kita ikama nuy menuru na lidukuni dikoy aywa yampe nyangi danga bawri aritu nanti ko moygo anda garen ko magare kinyekenga ken ko moygo janka kenni Jafar ko moygo nye idageri tum kanyu gonti naraga islamina ni manken tina raga ina warano kasonga wa katiga kitina khibarende kempalle ati jamakiri ati ke ko khempe kitana ke hiya ike ganya mo be aka hinda ka finda kita aywa agra kenko Jafar ke ministre ke kusanta tada ti tongunya ni ken kafiyai khay kira khibare go gamugo kennan kafin take atun kan juwan ti khibare tana ga no kenga ken islami ko man kenga tana ati khibare tana be gan kafin take ati yobo atana ko yo ati wa kono ka asartinga na dumida ana yampa ko makema bawro ko makema mawtu ke xanne ma nan ti ke wa de berni to ngani ar garan ko gare ke sababu ngari tukki suwa
yo ka kem mawuto nanti kewa ke hinu warne abuga no gonde gamel le garu ngatun ganyi golli am pama après ari khisa no kuko ari khisa keko kengeni Samsuddin ado Nuruddin Samsuddin khisa ado Nuruddin Samsuddin got kenni kiyendina Nuruddin got kenni dina nora e dinan kiye ado dina noro na liwrema irem quoi izan o hay kun dingira kama mesrebe ga kama na khisa ke mesuko mantenko watu kenni saharu zat ado dunya zat ani sirei tunkani go khore go anyi no ngana khoma ga gatu mo be ay wa dimina ngaredi aga nyamula ni tambantu ga yagaruma ay wa bawra kenda hinum pamo kundunye yo yagarim bane an kita deben nondi kengeni ministre kere menga aken ka ministre khorelle menga kento ngani saharu zat kenda muri haba magai haba ni kinai katta kudangani ina hera kutu masilami dulle mun yagaru ngeri kisi baka amantoranga ame wasini ko kemi kana da hakeka haben kenu har haben kanjo haben dunge izam aya hake khisa no kono kundu aywa bawru ser kharamun tani aywa bawrana muri ko na gare ke maka nanti igana daga nari ina masala ngen kunada masala ngen dakini no khoina kutu aywa kota sina sage ho kono wati masala ngen no masala ngen daga gimo ujine wuro ado wuro bane aywa kha masala tay no gondi ogir wara no khube wati birambe tunga nyugo ke kengeni Samsud ministri nga kengeni Samsuddin agaraga Nuruddin remme ke muru e bawri igu ngernya ngeke tunga nyugo ngeti ware nyagare muru na gama dunge bawri da khani khone lemme nyada agati ko agara dimina liki adi aywa mi ga dimina lede ara ser ngernya ngia riti kitabu ko menyi menda ke ma ko to tangana garanti no hune nyani pour que kenne ya reke ya reke yon kota aywa ado ko ni Samsuddin du i ko ne ke ga gajado khibare ke be me battenga nan tille mun ko yenga Allah nya lemne keri ado ya reke na nya do me khadi andi ya reke ya khadi aywa mo gar ni kini aga daga lemne ke muru keta aywa ara lemne ke ma nyino ngani kengeni Hasan Badruddin ada ma nyino aywa ido adu saagelle idda oti dagantenga ibuti dimashqai kengeni siri bangenga aywa iga dangiti no ngani ira bitu sikinyano idanginte ma kabako Hasan Badruddin harame ke kabako aywa adu haben mengri me intametu haben kanida battenga siri age jeketuno daga menno mo garnetini ara haben nyimme moto kante tunanti habani idaga nal daga Basra kibri iraki bangenga nan daga habe ke yakki nan daga yone ke remme muru qarni amana no ngaro sagalli aywa idangin to ngari gatini ken dingira bana yang kanu ira koyenyano aywa ken koyeno ondi lumunu ko garaga yige aywa madiga menga dangini igatini igara igande kebe iga kenyallingi mame ke igandenga hilli garunga mi garni ikiten chogo Hasan Badruddin kamma aywa ida sage kati debenga ida ga sage kati debenga kaida ga daga na ida siti aywa naro kande go no hondi gannin kanda ko roku ko maga ko me kompe nga ko amiren chanchamma wala me ken ratina de ben ci kande nyay solu nyani aywa ida ro ken no hondi aywa ida ro ken no hondi gida garni de ben lakhenga aywa haba khoreke ada baka kasri baka ndeke no hondi aywa bawra ra ko nantina kernia iwonda koy kengeni Hasan Badruddin nantira meni de beri aki kerni atiri kerna bawri ay gande nga hori manka yo alhamdulillah na hera ni kono kutu bawri igo ke Hasan Badruddin jinna no kuda ga nyireni de ke no hondi kota be ida rido guronye ida giri ne lamula nga aywa ara dunyi no nga urollo magaro ya reke ga qidin kompende kon kongra utu na to akhen hente ke keta ida ille sagene ada gaire
ida ga yang kandi dimas ka bangenya asedi duwa no ngani yo akenke ma reality nyani yo me hiki agar dunyin dingira be gadi kellan tarno sere meti ewa mai ga ko ne nanti huwana haklenga ube kuinya ndakita idan aka gege nyino ngani aga griba kan wala sere ga maside kenya ni haba gore ke amulla kita ina rondi kompen no gondi aga bakam ko baga maside aron te ke gadi amma ga sede ewa ida wara ma konkon ga utu birambe atira lo kompendi ori masa utu no ngani lenki ewa ida garo bendi atire mekeda ngani kesu akan kan tanyani amasede do atire mekeda ngani nanti ana kompo nge mundi kendi ni sari geni daga na ewa nyaga agaro igo ki daga kota kebe agaro ya harake kamma agari ni kompe ngal hala kebe de ara susa kaitin dinawara keyo ke hulana ni kundwa ke tapimena ni kundu bere ni kundwa ke sangen kalita ni bambana ewa agari kendi ni kenchu sa hande ke gama ida kaiti ke bagandi ewa hibe geni dingira be ina kenko ina kengari battendi hibe geni dingira be ina kenko ina kengari battendi ewa ayra mko geni no khobe da kun khawari battendi ageni ngari kambo to ke warana khobe arken khawari battendi maro muslima ko ren namma ewa ila yugo mutu na rondi na dengeti ko joren bangi na dengeti ko joren bangi nga après ila kemi ni da bandi kande keke no ronde keta aywa ila muku binu binye akota agani bakay rampele helento manuko ko mi menu tanan nyunga ila ko menu tanan obe so ila monuko aywa aga sere doa aleseme ari do hay ni do hay nan cimme akore ho amuni dodi kempalle ati yalla humma ikira keni kuyinya iba makeni menitame bawri enyi kande no nyare aywa ido yuko ngasene kirsego agati ni weekend ido de kendi kamengane et puis encore sino menime igeni dimaska et puis ga kini dimaska mo be khadi aywa solonga ni soyina ko ta harake be mi garno de bendi mi gar ni ga golle ni de ben no ndi yakle nga kesu ko man ten kam yo ha yugo ngiri ko tabe lemini pari membo to ko tabe asimero kenga ari kitelli men aya renga tuku batteke asaha ma batteke ari kengri ati kemi kafa ko ni nga nyere men mbugu yere nan ka duni doke masede yo ngi to ga ndo nyana yere min ki doke kambo ko kento ani ma ko ni nga jagun ka woto kan jagun di diga ni kana wondi serende ni memboto iri laga men ni bitigin chukara ke su ko ngende bet khanta ka donga ngori ho ham kedi yalla keni kaba kuya kitaba ma menini fato ko ni Allah wa to ko ditu Allah ko wa atonto ewa atoko kenyi awonyugo nyoko ageri ati epota ngeni hamana misira ngeni kompeke be manyo kompeke be ken kompe ake kan gore ko hamna khibarande al ken ci mega me birambe ken de yaro kompeke no na gani go nyokorono aka kamana korosu ni leberi manyo hareke manyo kasanyani ko mi gela heran kute isasa na gemundi hinu ni na dunya ko hinna manyo kompeke ade ako sa do hutu kati sankenga na sanken karang to kamunne atara ngani timene kancere tike dalla duku gella daga joxandia ike dalla duku har samil digonci ato ko nkeni joxanyati ya tangri nan tan daga joxanyari kan andalla honni ko ay karum pay sanku benu benino kunyana nonga sondolu benu gani kumani sondolu nga kumani daga karabane nga ayra muku gani no khubey ira muku hasa khadoni akan yara hay kan ngi mo gondi igonti Allah na rahmani est ce que homa ketiyaba ma igir kubin simotto munyani ba ma kuyinyani ba kempalle
ya ranti talli kiyema buku incho ingonti ni sakin anguro no ganya incho mare me igolli aso akuriya kan takhne arusim mongami nkala ke haiki ke no khongir warano ndro kunya haiki nkali sunya haiki kombe ke hani kiyai ngame nyereka e pourtant do seren kanyi sena ma dalla ka ngani ni metrindi igeti ni winker ni magas skanden no wakanden no onde nyo ayileti ni gadi ati peut-être kuya ya gar ke osanta taranga ci gorjum mine gancere agaro ke akan taxankene asoy ati harban heti ina kuyo gono adebere ko ati andi mine kuy mine adebere abuguti mo ke ada konada abuguti mo ngara asage mo ke ya keda iga kuy hibe no ya ke tarangani ati wuru hana kebe ay ko murom panan angaro hat kebe aywa amma kafi yo sasa kunno anga ko reken kan nyaanga an kafi tan ni hinu ma ho ha man kibarandi de ma anga riere kundu kenya magge manga soyi ati ay kempe ati solma iku wike no gondi ko ho ha mun no gondi parce que ni ke metrindi an jami tongonen mais et pourtant iku ya ati ni kitelo lemine ngere nyi memboto kemba ke kame nyinga imme ke bote ya ga saha batte ke to hinga kundu kemba te ka hinga ken kama de berere kemballe idangido masalan mo benu kan kawa dangini naka ewa kundangido menaka yukawo uromu mandi aken ko rekan apela iletini ngare kedangani ati pourtant makuy ati bawri ngi ma kande ke no mo be ati ko min chere do asasa kempalle nyin tontono parce que ko se ke meken ciginte nyin kamma mena gati mi tifuki min tonto e yaranti nan tonto na nyamena ti parce que ti horonton lay gande manka ko mi horonton na me ke garo no ay gande ki ti horonto ke manka ati rimbitigin kakaraka kara e wa ninjiti e nyamulla min tonto ya gare ke hosa suyi gare ke ga suyi hana medi e wa igonti ay ati to kuinya ke ti sobe kuinya aywa honne ana dotrinde ana titongunya ni wakati hadi ana tay tito tongi parce que ni ille makere ma harsa ya wuron no ajale wakati ana tingere kebe ngere de tikuinya ni magana simmi gali hinu ngadangi mo be ana tay kuy hetike aywa ma ille ngakerne comme kati fajr no ngati haba khore kere da kam makenga Shamsuddin ala kuni agare ko kin agaro sara garna no la khen konko idi mo gon cirondi aywa aro itam bismillah aro agaro adi kuni iwo ngiri no khobeta ako sa graba sugil ati ni ko nguna talla annam pa ko to khirse ati anke nyama titi irin kira gaba ikirin laga irin bitigin kara irin lo kanden no gonde anyi tin daga ni mene tiwin tontono ti bawru ti horonto be kan kawarono igandenga horonto mabaka atas kan genya tiba parce que ko ho hamune kedi ni kada ka ngere ka kuyi kedi ndal nyangere est ce que tongu nyaheba kemba tere hawatu ne ko santara ngani ati ngareleme ati tongu mbange hombo go soronda bangi en bikede ge ni soronda mo khende atanken nin ko ne lemenye ati nga yambe muruna maga hila ngere kesu nyanganga ndanya ro sababu nya batte katakuda ngani tongunna bange gella ganani anya ge ni manke ngahe bawranga ro ni lemege kamawuru hana kebe aywa sore menyantu e puis encore sawille ngakerne kadi anchanku soronga sere mandagaratu yo xanyu ku xoni toyere kenna ankiti batunyi yo kelli mo xondi ndiki hera kutwa nalit kelli mo xoti na dankana kun kita gella nya gani mangahe yo xora anyi meratu ketan dan kalantu
andang nonuntu andan drokentu andan kanguntu angir kahitin kubinu sahani wara andi gatu idan ngari ke kitbate ke be hamma gadi idan datu nanti ngari lemmenya datu wadi nanti lemmenya ati antu hauna lere ka amma aga jamanenga basra bangenga ndaga muru basra manyino nga khanda mari kilagar kenno hoko awurnan tano hawatu nga na lisa pe haben hawatu nen kamele isuri ya mele ni me yawu saare ni da saaren kare na lemmen kare aywa hasan kengen ya khike gai ken kare isu ko man tenga mele ni me ya me sumbunu ya wunu nyakali nguye nyamike do nyakali nguye ngame igana simme igu akhone ke Samsuddin khone ke Fatiyan kai igana simme ken kai ken chune nari no onde khanyakali ko tanya ne kebi ado sunnun ta khawanya kammi mebe ya wunu e pikem balle hike ga sababu mobe Samsuddin me ko sabuti maremu igu ngara ken diga mu dangi ado ido menaka ewa Samsuddin adire menda metu ewa lemendo yakhenda metu ewa ilima da metu kinu ngan kawanya mo be da kenko ewa Jafar ga duta khisa ngatun kan gon danga ken islam ni mankenga ati ken kafi qore sere do to jamandi ati ken ni ganna bane ki arenga ati ken kafi ni yoga ikawa kafi goto ken arenya gareke ewa ati kawa kafi goto hibe ga onkoton take ikawa kafi tanato hibe ga onkoton take iti ken kan kafiya ati ken ni mislihin dana aro tungani go ma minna ayaga serebe kebe ga gollina agara batenga katsu aywa makenga yaga walla gollu yogono khara ta ho ya khama ado yahudiya go aro nimis wasandana ado wan nasara hibe gadda ido menaka tungani kon timmenaka nyakundo menaka ati hibe ga nyakundo menaka ati kenni hi qore goy ati bawri wati dangem dondi anya shini bangenye kom kesu masala ngesu ko mantenga saharu zadu aro dunya zadu ya masala ke kono me Jafar do nyakare ke Jafar ga duguti khisanga ay hagar ke khisa jo pasasa saharu zade hakono nanti Jafar ga duguti khisanga yakare ke gara ke ko ake ko ni ko ne gara ke ada akina ke ga terenkene ati hi kenya shini bangenye aganya shini bangenga ati goy go nyinonga isilim dara nyani alla nyagari warja kasrekini sin am isilim de kel gonda la warja ngaben kit ara aran warja ngasano gondi yoka sange nyagal linga danga na sangan tampinu ku nyagal linga danga juenu kom nan jueti sangata honu ko wati no beno kun sangata honu ko gani kindi ewa lege no kudo sugu ku nyagal linga danga wakati noa anyi baka adi yaqe ina daga itambugo medi ewa sangan dingira no ko ga dingira no benwa adi yaqe ke wadaga nano ngani inda daga ida kiyemu manchunya nano ngani nalla mulana ngai nasage katika bawri besille hinda nanyani ewa actuinte ni siri ewa komo gati mesille hinda na kenne ni kum masidu kundul nteno ma atu o galli hinde entutu kum meso kenne no gati mesille hinda na bawri lihinda nanyani ya gaira munde berni sorondangani ewa actuinte ni timesil kenne no gati mesille hinda na ara hokitedi kasara ni sanganya gallinga dangam ko mi gati mesere be dangani makizar ewa sugu ku ga dingrano beno mallegen dingrano ko ani bakka adi yaqe wakati no ina daga ihete mbugo medi ina dunya alindi ina daga gele so banga igana yarni makati nella molane ewa ko tay irin tenga ga gilli ken nyagali ray ken lege ray aywa ida igo nyi killendi igo ki angana igo ken ribaneta kitabo ko mengere ko mo be atangana igo ken ribaneta igo ki na anya kan nan ciga baneta haram butun tenya gana ya anjoymiya ay selman ke so entan cerengeni aywa
akanta ngir comme agia anger arna ampora maka anger nyangengeni ngar nyangai be khagene khagana hagal hala be dagana ngir tanan cimmande ni suyi ne haram butun tanya gane lo kenyi go khani tungani go kema ho minna shini tungani go ma ho minna nyane e kungir kengir baneta e suyi nan cuyi mi ga mungunu no do igana diga mebe waray go ngai go ngai jabi ina ilo suyi ne kade ko mi go kenin serin suyi tan cerenya ni angre ni me bana serin suyi ni sakete kadi diga mungana dangaro mena ati hammi suga na nga angana keni go ngiri yugo ke suyi maga mungunu dam pamina ewa ido yugo ke to ke ngal haladi ido ken cuyi wa mi ga ngorni go ke maga nanti gella gana lingi go ke ngal alli di batenga ndigi kandi ewa ina wuro mu wanya khidi hetene dubane so inta sereke ko santa ti basin tere tindaga garaga do me ega kenye kanga ewa ida igande ngamundi ida gante ke kine kera nyaka dinga khobo ar nyaka dinga khobo ewa iga kinye ida nyaka ke deberi nyaka ke soro na nyaka monji ado buru ewa na mahomala che gore ewa ado igandu tanano na kunde beri dome ido igo nga masara ngami mi ge wakati nga kinyene ita ko igiranga katakuda ngani naike marimu masara ngando digallumu maka igo ngernyanga mungude iduwa gado harebe amungude harenga akengenya yanka diso yira lenga kanga maro mido masara ngame iwa igen nokonde yani kamana nyaka nyaiga kaya kamana nyaka kebe ga kota kotte ngabe nyaka kede nyaka kubenu kotte ngabe ngino konde kunya mana ni ma ho dinka ega ken nokondi do ige ke kami linna na ke yakke akusanta nyege bulla dinka go logoma nyege nyaka bulla dinka go logoma adaro igo lakande ido suengame ati go ndanga tamma kambure tana toni tabane gelaraga ken kade berno kenyu go ka tingani soindan cereke ido soindo henga meita aka kusanta nyaka ketoni jankara ni kotte nganya ke do hondi kotte barakati yani kotte kusa bara kotte balay gon korendi na kotte nga balay gon korendi aywa ado to yondo xaxo yondo himman kuntanga mi iwa jinkinne iwa gumburni hendi gijimendi aywa moyente ma kenya ko kotte kusanya igon chatenga akusanya sababu man igon kusakara igon ngakara maro muslima o korendama jotenda ya harendo ikina lihinda na ke mislihinda na ke jotende utu jotengeri utu intetu ga ke bederne mislihinda na ke kusantati la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ti heran tasreda semben tasreda aganta tinanti hera keda sembe ke ana Allah bani ada Allah kebe gani tunka kallamun tenga tunka darengeni agana khanuna hera nya serebe danga hindi Allah wa hera kitana kempidi kha anken cireke hera heti semben tan danga ne kha gana khanu ina sembe bucinne kebe khali hanga Allah ga hoyo go deberni ti hera no kuwa ana kenya nganda kana ni ampera he anjembe heti maremu yugo kiti ati ke igoni miskina nye ati igon kallem maganya ho inanti makincha babunga kiti kunya maga idi yakke ikunda kana yimo gonko koda ide kana kilami koda ina ke igo de minne iga kenno godi aywa aya kin kusanta tada ngani aya kenti ati yakken ngani ati yakke kedangani ati nyaka ati na kenya una kenya na kamo oda gana kimo honko kola nan tallo dema ewa oni mini hera kitana ke kamare me gelle hinga deberi igonda tunanti bawri kuma wuti ke hanne maga yoka hinga koto ara tunanti heran tasreda sembenta sreda gantati
na tunanti heran do sembe na Allah da Allah kebe kallangun tegeni a khore geni wakatun ka kegana kanu nanti wa hera kinna nga hohodi kempi awa hera nyana na nanyi hera menyamma ganal hinanti wa hankanne kinna nga Allah gampera ke gollini awa ken kanyana na nanyi hankantan nangani kenya ureni la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim mare mu keni duwan cilay ke duwawni keni duwan cile nyai wa qaramonu de musafen ko na kam alhamdulillah serenga nanyi angananyi anga ke ko no hakati gabe ngannendo qalasi ngannin kam ngannin curo qalasi en curo aywa ti Allah idenga haju gabe ano ngani awa Allah wa kenno dinanda ngani ti Allah metun ka hunga abarajin ka khore nyen aywa mari muslima ko korenda mar aywa khomo ga gribi ga meke benuko ay ci xonan ci xomi hotana kamani tuwanu ngere hatam pancenu beni kini akhbarandi kenyani ma sha Allah ara ngana wure ke mejate la ngana wure taasi golle su ana nganni nyama mari mu ego ngati yakenda ona meni deberni yagarenti tien angiri aywa ina hera kutu na ira mu go nuriti na harama ira mu go na ira nchuru go nuri aywa ina hanama ira mekedi aywa akenna ligo ke boma agana wutu aywa ikena wara kane akenna to gi halle ko mu wuro nyani ina korosi ndende bere igan kawa ferella gana no khobe na du kharabi dengo no ko mi na kharabi saro soronga dangini igana tunan tiddu dan ta du kharabi no khobe aywa ona tirin ndende bere na du tirin ndende bere nanti kona docteur no khoto ke wakatiya kona docteur no khoto ke wakatiya aywa ina to tini lemme kirangani ay lemme maga joti Allah kana kana ngasana nanya ko ire menya gina masante misilina nangare ken diga mem ko no khobe atanda ken hakilla sirene grama sugilli ira mun churondi gare le igo ke na iro ke mo kon churondi ara igo muti kun kenga yare ngakane wa bakka aywa yare ke atina dangani lemme maga joti Allah kana kana ngasana masa hamba ne na wadangine kengoro du serebe gana hari heina yitoronga daga ken kono tina kudi kede isere masante nya domi aywa igana serebe gana hayni latu ni latinne nya akama tu docteur gat karabe biti docteur wati doke mbangina aywa nanya kay me wanontu serebe gani jaranda nake maremu ya harake da mi lemme anki lenta on tora suntanga Allah kana kana wadangine wa kato honne sawna ki docteur mbangani maremu ito ken no koy mi garni ki jaranda na bangen jaranda na kani yahudiyan ke be gani jarande ni idingra kino yahudiyan ni o gati no ko menda jifu aywa igari yahudiya kira khenga ira ahol la khen konko ira ahol la khen konko bawra ka ke tagante ni ko kamunno ni aywa kam kisere yang kabaka kamunde ken ni agol nya nyagarenga agira ahol la khen muni ati koni ito ko ani sere masanjo ngeno ma ada holla khamuni agari hay aya rengia soro hilya siki ho wajongini akungenga antri lemene yene ama watina dangani lemman kilen ta hondo kini ewa ya hareketi kulitanga na hareketi dangana ta horjo mate menini iti ay wore menya masa ya kusanta men kallu nagati kange ira kemba gandi battendi bawri ko kin bannanye ati kiraga andan daga akini docteur ke to ngene wuron kaso ori wakati majo o mari hene no kana duro ko to gella ragarini men kallu no ati alli i jangran ton payma mare magri kenkine aywa gol nyanga ke ha aken ko sawuru segene kamunda makati na har holla khentere ma hayibe geni kenya geni igere men kallu no ati kina ken ata wurun ten cege katti go ngakamunga aywa nanti sere go no awure dunga aywa itinda ke men kallu no ati kinanga imeri hene ire menya masa marame yahuda ko ngar kemmo anyagali Allah wa qasmani men anta ke kitana urbana no gondina liken hinanga men kallu no ati ku kaman nusira gore awsi mo gonchro ni nyagali sara ke ngarini igo kedi yaqe husanta igo hure ke wegi maka so intan cire ke usa hure ke yang kandi akka ke no ni usara akka ke no no wule ngana so ndino escalier karanga ira sigini no ira sembeni sigini no nganita
ikun kusanta bugo mare mu kenyani sereganar katanga mu kendi gella ganan serebinu kanu ngatane aywa angana sehe aha junya gana sere no gondi anga mulla daga jabiro nya ko ila sarangari ni mara ga nam polla ke mun to to bawrante tu sere ke gina sarangkali tekebe annara ga na mo onko dunge gana nyanganda atara naranna dunge ke muru annaronde mara muslima ko renda ma o sikire lenki khallenga bawri tungandugo nga kongonda kita sahara zadu to kongonda nga dunia zadi aywa tikone kongonda tata kita aywa ona langi khallen to kundu gelle khumene agama honyangi nga ona masala ngan kutenti mandi tungandugo nogodi ati aken korti le nankere araga kontinene ko ona musanti tata masala ngulenni ati ko nandi kiamugo ko bino ga halanga ko mugo anga tuno nanti janka hibino ko halle yalle ga ho anana ko uroro ille kere e ba mare mo ona len ci xallen ci ndere no gam do waxati tanay talla tum ka ko aro terinke sire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aywa mare muslima ko korenda ma ujune wuron kisa ado urubani ogede warana khube oti kitabe gumengira ko mobe aywa igunger nyange ke arna yam poda maka agada gaige mesil hinda nando yaqem bangenga bawdi ya dan daga ikun ni gelli nyagallan nyaga hete bugumera nyai igeda ngeri soem maga imakhanu indaga kununga itida daga dome ani khide hata urundi daga ntenga ranya hore hobo nyaga ke yagare keda dakka bana nyaga ko deberi aywa ido masalang nga medo soenga me mogar ni kenan ti xare ndal logo madinka wutu nyagal logo madinka naro arakane nan tanatuni na nyama ama kambo mare muy gonda toni bane ta kotte nyanya no hondi kotton ko sabale gon korende igondo xawo yendo go yenga me ila jinu ndo ho kine moyente igon ti danga na kakara hay akusanya satenga igon chaten ko sabu kenyede igon to le semen no hondi semengara kita asimetun ka bananga atila hawla wala quwwata illa billah nanti heran tasre suda semben tasreda agantati Allah subhanahu wa ta'ala ke be sembenga di hankanga di ani tunka darenga tunka urugin tenayai marme anga senne himbe yagare ke kusanta simme hiyegoy jarami yenu nyaari kita hinno kondi jarabi kebe agar nya tarasi hoy sero dangani kube no gana khisa kemo ewa ya garin ta dangani kenni ni joti kita atira hera ni na ira mun paramei akenna wutu ikun kenna mi bumbunga ikena warakane aywa serebe gani ngiri aywa inati de ganati doctor ngani de mena masaha aywa ito kunu nye kita atini igana solo gana sikana tu solo nyaga ngena to kotini lemme maga wu alla kana hana wadangin honne sona kinyi doctor mbangenga mi garne kinyi doctor mbangenga way gar holla ken konko doctor ke kenni yahudiya nyai agolni nya garebe ke ino ngani kenyanka aga yanka ari holla ken ngati konu ni to kwani oreme masante nyano maka kenni yagare kati ni tan lemme o kinyi docteur mbangenga na o kinyi docteur mbangenga deja alla kana khano nga hesuno ay wa xomi guron qaso uron ga qaso aw santa ujunu men kallu na khati kange bagandi lakini yagare ke tan daga kini docteur go nga nanti jangirante ani maka gella kana ni aragar na hay mare me gare ndo fita sincege kamundi araga mo gonko igon danga igon ngiri men kallu na khati ngiri go nyagali igon di mo gon chirondi atina minna tiya urodunga e wasadi ga yankana igo kedo ya gare ke kusanta igo kedo igo saro kompen gondi igo ke ka ken gondi eskali en karani men ndaga igo ke sembendi no ngani anga senne himbe kusamurle nambu nandaga kenyane ora ko ti diga men gondi sereganari ambangenga ade holla ken konko
antetu serebe geni antetu aga serebe murnu kenni no gonyadi anken karanta kaman bismillah na gelanga na yalla ga bismillah umeti ke gelanga na nyankel laga ta bismillah na kebe ga no ko kedi fokke kenya na dunge ko nan tallo bawri garanya na kaman ngamuda ina gemalle ma ko minta gemalle ma hono angana kende bernan na fiti ay wandugo parne amogon kona daga na kebe ko anna holla khen cembe ni mo hondi anna daga amogon ko jabilo ngana kibikina ngana ranar ken jabilo kunada o hangana daga na holla khen munin tento ko anken te tu seran kabila be geni aganani sara bonontenya ganani ara hoy go deberni angarono hiketi dendi hara ganani angarne khuriya kasado khure nga deberni anga sogole no honne aywa mare muslima ko korenna ma igarini irini igontano irini soro kuntano khaygo kedo vitas nga yankana abawra jenya na tanjenya ni serebe no do ko khalsim pakke holane geri kundu anga nyini ijangirante ke jangiro nga nyina jangiron ko tengeni e panga ina soro ko way meñi ni soro khoro nyen mare mu akenga yanka ajojo nteke yankana aywa akusantari takki paske basuro nyen akengere no kubeta kusantari ko kitaki iger kede sembendi escalier ko hen karanga aken kusanta ken takki ken kenu no kubeta kusa sigedi aga sigedi no kube mare muslima ko korenda ma ida kureho hono kumu kubenu gi maga ko masaila sondolinu makumme tanano kubenu ga qur'ani kure lono kombendi bitendi ida ken kumu no kubeta aya henga igo ngasaka aywa a ken kaweto ko ikande go ke galli igo ndaga nyaga dalli nyendi maga sikki go ndegati mare mu akengere akengra basukati go nyehila na igo mutuna igo mpai igo kitenta yongane igo daga sakati tana yonkada akem maga ikiya hagare igo ke galli nan cigedi mayigo khanne ke kusina sababu ngana igo ngeri e wayda karo mpai ma igo ngeri adi yakke igo leseme kengeni yahudi ake atira golle kita jefu keda alla gangu nanyil digan khannu tananu kono kape kafin diga mu geniya ati jangirante nya hayke aga siki maga kundu agi maga iri da taki hosanta ida idigo igo nyerende maga kala ikina ke kono koda idaga ni mo ko koda ida na ke bagan ni ka kidi kam moti anga senne himbe ada wutu ada tolong yakenga ada yakeke kibare nanti ke kundo haganya sasa imay soro ku ngiri khay ida igo ke khoni yurunte yang kana ida igo ke galli ayre ni yendi siga kamama akara ida igo ngere nanya ga igo mpure nyanki nyakenga hakem maga yanda igo ngere agre kenko yakenta danga atiyo anke nyimese he seren karam maga anke kana meni murunu yere kundu nanya mahe debere anga naka kamba tekere ore ilankere unnaga soronga na Kenya maga yere ken golle nyayde idan onta haynona hera kutu saro ilanga kerne kendi ni ikunchoron kompen karanga yahudo yake kan choron kompen karanga tagalle may gono ken khama ido serebe ga kerni me itagalle ma be gano ken tagalle ma aywa silami nyani kenga yahudi ando zifu ke ikanu cho kerni me aywa sarahungi ndo menaka tagalle mu nyani ito ko mi wuron no nyani sereke gana to ko ma gaire o ko ma daga hikita o ganta hayni ona hera kutora daga ti soron kombe bangenga aywa ko mi wuro ken ko ni tege naka ora walla katike no khunga bawri aken kando o soron kombe bayti aken kan bangenye et puis encore aken serebe gini nimisi wasanda na beni geni aken ni agollini tunkani go nyamaga ken tilamigo agollini tunkani go nyamaga angaba komi tunkani go nchoro igene dingira kebe komi iga gira ken nagane tunkai go simike aywa itunkani go ke serebe go kipena iga non kibarunga aken nke hinu kunno khunwai aywa komi ago angana jatel laga ugatini igandon kibaru nyimmanka khore hinganari ana kono karanya kundu karo kenda kundu ewa kara kebinge kundu har kenya kundu kedaga na katike ay komsa kun kibaru na maga ewa wakati nu wagana irni ka kedi ado igandun gabe ngari ni ewa telman ke igandun nangabanya na ka kedi ewa musunu ado nyina barakatuku kunga nyangana rini ka kedi igandu kutuku binu ga toko inari ina kunyika yo
una hay xomi ke gani hure kei una yankandi ta ka ke tegenga comme ça a huri make ganonga urun no nyani musunun do nyinu nari ina aiga sado ille ngakerne izan ikunda yankandi do kenya ngani mbattenga wa wullun kharawarni khadi ikhanari khani taqqam tubakedi kempalle yahudiya kedi yakeda hure ke utu kengeni iungar nyanga ke hurenga ida yankandi ti yoke kambanginga ti tege mbanginga ila tanuku hilai denge kituku imakati kamunga na nya ko homo aga sembene ti tegenga kom na jonko ti tege kei kuma ko serenga na mulana du yankandi ti tegenga kwa ila yankandi ti ke informu mene ila yankandi ti ke informu mene ken kusanta gemu ka gumeke kengen islami go kei ako santa roi ka ke nogondi aro aga yala ngaga hayni ko ka gumeko no ka deberni uro ngara kin degere goy iga korosindi ni kan nogondi ken ni lampanga maka makenga hona tibu sondole ko mi ga khure deberni ganni nga su gani khure deberni tibe ata ko man cendi hongani kebe o ma sa sonati ta tros nga maka lampanga maka tros nga maka agar tros ke yilan ku pana tros ke ko sadaka gemu igo kiyai parce que kitunga kuma ka kamundi ti ka mbangenga keigo tanunga yankana atanun kinye nyinyenga awa sembe tegenga me ima wara hilakwa me aken kitunga go awati tege marbauri kuna tidoke mbangenye akitunga kumagati nonga akituncho mukwati kumagati nonga tanun yanka tanun payinya na ko yinkinye nyinyenga wanga na ngire wanti go serenya hay tege amel denga tegenga gambulana nyanka kan nondi ego ke ko santa ngire kengal haladi gelis islamigo ke ngiri baneta ako santa ti kirani koy ay mira kenkin ko ken koy ati wallahi ti iyo kunu kubenu ga hemi an sere heyana andalla heyinga andalla dalle he kota he ti kota nan chunu heyana khalle mi ka kota bana kenni yo ko gumen khalle ni nyokunga kamana mpei ntatu sere bana be ngiri janka kiyani ko mana ko kirar kencimma mare manga serne himbe ako santa tonton ko lumay go to guma dingay go la gerngeri no ko bet kuma dingay go ado vita son ko satolongo igo ngaga tege ke janka hurenya ni kake maga yang kanteni hikandi ke anyi yokunum peni mare mado tonton ko luma dingang ar tonton do guluma dingay go to awai go ko nyego nyoko awani go nyoko aga tinto igo ngano ko be tonton ko luma igo mpallin krime aga takamadui igo nyere kenni del ku ger kempe ag tuy kere ko heke mu na kundawara igo ko sayre kate igo ngayre batte beri ayle tonton ko luma nyana hari na igo lipa gal lipa na tonton ko luma kenni khomi igo nuga tini ko gumadinka wa in kollake brakate ngene ko marto manu wa ko so kan kanne igo no o ku bangen ko watini tonton ko luma yo guma brakate ngani bo arawani ni ko mo ko tan hawe gare igo nyagal lip agara igo nyagal dip igo nyere ada tonton ko man jigi jigo nga awaka mana igo nguma awagumana gella kenyi mega maga khari khanne mo ko keta abu ajoti akendi simana nzi gelli guma hana ke hagara kerid bane ada igo mpai kitenta yon ko ne igo nda tanta yon ko ne igo ndanga simme jote maga akara la hawla wala quwwata illa billahi akara kendi gameko nanti heranta sereda ngani sembenta seredi aganta kitunka banna kibe heranga maga sembenga maga agana linga danga heran kini serenga hikedi anna hera ego de beranga hikebedi alla ga bakkedi bakka mo sere agana linga danga na semben kina nga kadi kana ni kusuko manten na kenya halle na nya sembe men andi a hera men anda mare mo agar kendi game ko akenu ye mpatama kembateri akusanta igande ni melanga te alla ne malaton tenga ciundo igandi temmanunga bawri igandu kuruitini ewa kenyi gande yani heyana kigira ga kama gari nanti warna hei ewa kenya sababu wa ikibuga khalai ida lipa maga kala akusanta igandu kulanga atiki matuiga ke kono bobe ini ke kono koda ini kenya na kamo kempalla da yuko ke hay ahureke agara yuko kengri agara ya galla hukungiri yugo nya galla hukungir nyangwen sababu wenda ay milleti ni no onde khadi islami go ke atiki galle ni kafiya
ke ngirnyang mo ko wan kenda nga ke man ke mbaga ngirnyang ke bi haramare men ngana nya ke me susudi aga susim bakan paklendi ke man ke mbaga anda ile duro no heye nga khadi anda hikinyi nga de anda hikinyi nga akem bateri ayle tunga bananga ngono atiya sattar kengeni suturundana ngati Allah ke begeni suturundana nga ati usturni bi suturikal jamil tinga murna magan kamantung ka kebe geni suturindana nga angana kanuna ndanga kome kebe suturini anga suturini nkamanda nyaga anda kento ko suturande annin suturi tanke nyimme sutura be ga nyimme maga haram pregeni mare ma waken nondi akle lakini ina yugo ke wutu agado kabe ga kernime ina dengeno makenga he agasimme ati gana kende ber kenta kawa akle lakini atina wutu da mbugu kandi wuro ke nogonde mare mara yugo ke hure muto ga jongina kunge ngada bugu kandi ada wadagana ada tolongo sa manginga wuron kanana ari bitigi yugo karanga bitigi ke wa killum peton karanga bitigi gena ti killum peton mangenye akusanta yugo ke sigindi na sembendi tornte yugo inongani na nyago antina hasikia akendo warano wata adaga yuwaken nogodi gelagana nyakisanga o hakle ngara batenga mesililla nandi akenda hure igo ke kariyama ida wutu nandaga tei yahudi ankandi kengeni jifu jarandana ke ken kadi heranya na yankandi kati itagalle mambanginga porque wulundo musulun naiga katagal kengeni tagalle cilami ke ka kenyi megeri gema kendi simananti heyana nyani akenda guma har simananti manda kiri o ken tagalle cilami hagara wutu sasa ada bugu ada daga dowrun kana ken nan tolongu sanga nan daga sigindi bitigi goyi aga kindim peton karanga homo gatini angle nyimme makare nyimmenga ada gara sembendi tonte goyi no ngani mar magra sembendi no ngani akendaga etanga sen himbe kadi wan nasara ego komi gatini kenda kere homo gatini chrétien adini ken kanyi aga mande akenga mande awrun nyalanga keno gondi komi tayi go dangi anyaga mande urundi kenki libane di adangi ntenga kala be geni hanamane mutaka hore be geni hanamane ewa heanon kusanta ken farti bakama ewa kala kenyi dakabanan kala nyai ida a farti bakama yo arinte ke aker kengri sikino khube parce que kenga sedni himbe ita akusanta rijunto angura kama akasiki akeri junta ngara kama gasiki akendi simana nanti ke heana a hay mulani ikala ke ara ke ya paski sore gono wan wani anga nyini iram kalite mi gono wono kullo ena linga masala nga ni ko ona oga kala ke de sifen kama e wa sore quran kala nyani dakabaran kala nyani pi valeur ngay sir igara kempe ya maka kita kenko ta kenni nyama ndan tenyen yo ke kundare nte ke kundu agre kengri sika agre junta ngara kama no khubita rasimma nanti heana nyani bawri ni kala ke he ken no khoy nanti hamulana kira hamulani kala ke he bakima joton do mugun kutum maka akusanta gomurentu gara gomurentu kum no khube akusa tolongo yigo nya yigo kanne gomure gela gara no ngiri no khube ta gara simananti he na tarada gomurentu ke fena ke na kusay gomure nya ga yigo kip kanne nga kip agara yigo lipa no khube janka khurenya na asembente nga tornte ngata ka aken simma sere siginte nyani ngelinte ngeni gomure nga nyaga pipu kan nga na khobeta kurukara ayre nyende akeno huren nyere nyende hurenga ire nyende no khobe hureke ko sa wa nasara igo ke ngeni chrétien go ka ko santa khari na saka ke gardien kri linde made bawra ga kan no khobeta ken ko sa kurhi nyanya kama agra kurhi nya kama na khobeta ra khanne mondo nan khari na yigon kire sarangar nkorosinda na ko mo gatin sarangar dien nan tilinde ma de hana ngimma gomore ya wakka wasege ndine xanne mon don tenga ma me kenni ni xadi amini den xani xa ameni akota me ameni du xalay bawri amini tenya ni sri ewa away gon xanne mon dono gomore nga sigana gana gombri honne gana gombri agara tampi gombor ndendi ana indi kiti banin kapa bani ka xanne ko mon dono awa garni ke xinni linde ma de hana bimma irin kalam pe ken kota sasa hanya mula nin kalam pe hadi ewa ahimma mare me igo ngari no khube korosinda na ke ngini gardien ke
arni awa qurhine igon kamma aga qurhine igon kamma akengeri no khube ada igon laga na girdi baka bakama atanga magiran pa kerni de kempalle gardien ke aken agari ko ki girni birambe arikati hureke aga saka ada hay kitenta yon kena ada tanta yon kena ati kerece gondanga tibba tanda anda igon gel atanti mini teni nyamandante nyane ka ko akenga ati ya on kuma sengunyi atanti mini atakara aye atamakara ta haise ya khitiya kempala ni sike anda gumburbani ara ka khenu tanda nyang nda a khanne mondo nkira na kenker ni kamo atakara aya atamakara atinta kara kenga anga senne himbe e pigo kira kibe ga kara kengni atro yugo nger nyang ke islamin kanifa islami arinya ken islami ni me o manger nyang nyani so intanchire ni aywa garni ke parce tunka nyugo nya soro sugan nintoni ga korosin don de berne yugo ke ga garni agara yugo ke haya garni akarante nyani akemma warna sara ke ande keri warna sara ke ga maga ke me akare ke ga maga parce que ken ni sikya kana nyiga hinjo ngadunga yugo ngara gelli me aga mesel hinda non bange bira me ko maga hakle ngado khisa maremu gardien ke ken logatini ken ngana gardinga ara chrétien laga ara raga nakitun cici ati sika sun tele fokira ndaga kati gouverneur nyabange anna serenkeri nanti ken nan kibare nangure kundu haraga nan yike ngana mpoyempoya nke nyimen takawana nkiten kucho chrétien yugo nga agangunde agan kawa nyaga nde gangunde be kona kadi gangunden ko ati kini kafiya koy ikira ko gumbur bucunu anga senne himbe yugo kara mareme de lombuga ya gondi igon to simmine aywa korosinda na keda wan nasara kedo hureke utu adi daga gouverneur kanti comme wuroñene aywa ida korosinda no ngara nantini korosi katille ngakerni aywa kempalle ille ngakere gouverneur be ganonga bawre xomi ganya dinkana anga nyini asu kunga gatunwa mere hore ngana ikara banga ni tungani ko hore ngana ngana ni dingira no sugeri wa gouverneur tungala no ken kaga kunchoro aka ay ken daba ga nyiminiya wa khibare be ga gilu tungani ko hore ngana ken certia ken charia ngor na suko manten kamma higa na de bernonga an cikite e pe inare khibarun kinyande tungani ko hore nga wa gouverneur ille ngakere ati indaga chrétien ke raga idalli ado hure ke idilli aywa gardien ke be mega seyde xibare nga akhari itanya kam gardien bugo ci xibare nga adako nanti gangunde ke ga sere ke be gangundiya aywa ni xire nanti li de ma he anam pay garni kenye agumburendo xanna way gon xanne mondono aywa igeri idi girne bakay gon kam ma khayri ni gon kara yi garraga idari wadi nyiga iko ke mi ngani gira tirndi ati keri ni siki anya mulan keri ke kira gumburi khayke mawtu akalle ma ay tande keri ya izana ngere sere keri ando kebe gan kawanyu mewtu ira kachello wana saran kannenga aywa nantina liti mangunga iga mangu kubenu sigindini iga soron chitini kachen chigindini ato kachen chitinan kannenga nanke nyime sigindi mangen kama ho sesi mai go kama ando nyen na ganga la to ngana sege ina kache kiran kannenga na siti sollo gore nga kamundi kempalle nyamere ngana kini tayina solle bana ke nyonto bakangura na to jellen kurine aywa kanne kena kache kiran kannen pada aywa manyon kinga bugu aywa maremu ida kache loy gon kannenga na sigindi sollen kama ida soron kiri bawri kungol limenu kana degatni wa soron kili soron la dina sede kata kudangani kubenu ganani igama kengol leme deberi ina tunanti selebe gana kengol leme deberi keme anyana nga kata kudangana kananya takas ananya takasi hoyandangani bawri duwanu ngakono digamendi nanti imaralungen ni sere imaralungo serebe anga wajuti tantananga hoye gonyan tananga sere tanai ankenda kengri izan gili maralinge gana ngasu hiki gara kitaro sababu kebe an kawa dula ton ni bakka kenga pour que kempi na mara gan kita aywa mare mu gira soron kiri aywa arini yugo nger nyanga kebe gakkara ko mang to diga men no gondo ora ko o ci tunga nyugo ke ani gollini tunga nyugo ke maka
ani tunkanyo ke maka ho minanga shini tunkanyo ke e wani da karanye cucucu wa golli ho gabe ya ngon ana de berna da ngani e wa kuma nya garga hare ai harin tenya ni ke hekun do kusantanya e wananya makinyi ibingranga e wa hinun chunya uron no gondi be tunkanyo kon tuwa on tedi tunkanyo ko khore e wa mare mu ke gouverneur ger soron ke tan antilli e wa wakati loro gon kannga bawra rasere keri wuri e hanta khoni kiten kutu ipa homa kuni kebe araga fahamini nanti haragara ketua akandenda kita hutu ko nyadi isan awo igo nyanka imprandangeta ada serenkere e wa serebe no ngeri igra khibar mugu igra igo kengeri iti kini tunkanyugo min mahminna na kya heke tunkanyugo mahminna na nyake soro igo no kusagri ida mo ko tunkanyugo ndang nanta mahminna na mpure mpaisa khadoke ati ke yugo umpure nga sakano ngani ila bito min ila ke wakati min ga murni mangri janga Kenya na parce que wucenda la gan kawar leer no ben couleur no ma amangri e wa garigi kan kay ma khibar gakta e kunta to hibe gani janga kenanya ati ken kadi kita kammo ati akusanta haren girnde ni dege kati ato gouverneur ke sadigati ni nego kekere tina yaraga idili ike bangenga indaga idu shuraga idu tungango ke me inat gouverneur ke menadle maramo kibara en champi keta debe nogonde idaga ida wutu idari idi daga tungango bangen aywa idi daga tungango bangen astaghfirullah sala tungango ngasere ngalarini igara iko kisindi sollen kamana ntiwa sollen bakawre anga sedni himbe iya renga igo ya awajja mambo honorini aywa awatina khar kilengaren kan aywa qorjom kumino ga nyamula na sollen nyonto baka hengure aywa isugo santa sigina hay bawde keka kama ngurukati ya khar qorjom khar kilengaren kan ga tunto atira ngana kamaga kiri akempenkian isi gouverneur tinanchile itanji kammo tengani yahudi yake ati ki andakere itanke de kammo kella danyana kammo igo ndakere sirenyi mesere aga kamma aga kata tanke nati tanke nyandakere kella danyana kammo ati ay kempe igeti andakere ati ato ari islamic alikati ya nanti makere ageri ati dangani ati kama makere ti ay ti kama makere anken tanke ngenda kera serenkeri osere anken narana ti ya kama makere o anken nyanda kere ati paske igo ke ati uriya ni kira ngari kan nondi aga tege ngaga yankana ga mulana lihe ikira guma dinga igo tura guma ke kutere igari guman kuteri akara into tiga hibe de berni usanta wutu ida risagandi na la semendi ko bitilla kay nga toronke go aywa inte tu ado igo ke ko ga birsemeri mo be mais hada gana do ado igo ga birsemeri ada ni desa awre nyan cikino itikeni kafiye itikar kengar khari igo ke wara kenyani wanna sarake itina islami igo keraka kibe da gel sagandi igraro henga igara sigindi to pour ko an ganger ke debere ati parce que wan nasara ke iken islami ne aken wan nasara ne o suko humantenga dinan kamma dina go kamma hara ganani kundina ke gaddanki yo kendan gem pal haramare ma ko ngodo benaka sara ngodo menaka wadde bi bani no gondi ike gara golle be deberi ayangon nan kawa sakhi kiyai kana daga seren keri ke battendi na tuhuma na nyama deberi ken kannen cabura ngani alla no khunga wa bawda haramare mando serebe ga me kam branta hon khari bani khama gare sitimi khama me jamba ikira deberi ata na daga tisani pour ken kisba ka toranga khayma khanuna jina sere ko daga battendi yo ken cabura yiri bawdi sarahunni huwai amgon ko tenne iti angir kebe ko andak tongo ko yo kha angir sere keri obligé wona ka kerne
da kace la hadden aka hannga yampa wan nasara kema igatini na hoye nyonto baka ga tangure anga sedni himbe yahudi an qawrun telli awasron bogo bogo kar killengarin kana khamaga kira kempen kya a isigi iga sigi iti kiran menya ati ay khar wara a kempen kya iti kammo na mpe yugo nyumeti yanda kiri ani heri kandi yara ila gumanya na ketu ewa anken titanya ni yahudi anti ati ay ati hibi geni ati sere dalli ke kandi nanti da jara ewa ke urunte ngai ga kana baki kandi khoben kamma awakilin dibitenye ni kemangeri ikiri kusanta taki aire baka iskalenga ni ga sikidi ewa akara ga karaiga leseme ikianda wutuna yang kanditi akente gembangenga komi igandu lungu nganya ngana kembangenga ulundo mushunundo nyine barakatu kunari inaiga katili nga kerne yo kayke masimana ntike ko luar na bugo hende idan ikeni ya yahudiya ne aken islami ne isu so ontenna alla bane ke ikillunga ta har bana mo sudi haramaren bana kuwaniya iyana mekka madde be ken gondi tora gana de ben kita ago ada isu ko manten kita khair gana de ben kita ago ada isu ko manten kita izan ike agiri gollu burende bere ike gollu buron kono so ngar gana so seretanay ike ma wututi ken kanne maga itu agullo ya halle fukina lulli sigi tonga ina islami go ngara islamin peke itiken haramaren ma go tambe an kara tonguko yo ha hangere serekeri annan kaw kala ila yampa islami ke kama ila haraga ila sugondi kachenga sollenga na ro kachenga kam na kacholla hannanga igati na sollen ke tubaka ure seretna kadi jaman bogo warini kamanya kar killengarin kan aga tinti ati kamaga kere akempe nkiani jaman chukka humantelle seme isigi da terenka ati kamaga kere akempe ikiani iti kamode igo nyimeti yang kantenga eskarenga iri takia ira akara kemi ya jangrantengini angenti ai ankenya ndakere andellen hare meneo atara ngani ati kiyani mislihin nananga iri yaqe ni gilli yalanga iri ndenga bawri ikeni serai na duman na du dagamu lingen karanga kenna lingida iri yaqe daga nyaanyai gelu soba iri ndenga ne lamulane ido yugo ke gemu killende garangeri wa ngeri ekedi ikuncho indi ade ikuncho indi siri zan miga murna maga megatini indaga iga murna maga nan tindaga kande iga daga ni kande ida nyaka khore go khobo izani daga masala munga lungo iya kan kusanta nyaka bulla dinka go to masala ngel no ndo ga gaje tan ada nyaka dinka wutu na nyaka kero igo kera khani nan tana iga na toni nani amakambo yo ara igo ngara toni bo jankare ni kotte ngano gono kumatu kotte mbala igo nganende ora jini ndo hinu chudeberi yo hille garunga aw igo nchatan kusa daga buke nyadi akusa daga kara brambe okuga joti kanne ma onto to ga hibe deberni okusa nta hera kutu ora brandi kakedi sen khom ki docteur igo ganunga ora hakle lakino on daga wara docteur ke bangi o daga wara khalsin kini go nga garenga aren daga khalsin kini kengena golnya garenga sadi garina holla kay ngon tonto o kuro ora mulin cembendi escalier kamma way ga yang xani moko ni nonga izan hibe ga debere keta ken no ma sere ken konede mais o ko adi akara ko ma ga xawma dutu na kere wonede akara mo nya kundwa ora daga akhurenya ni nonga ni izan oto akungare di nanti ya harni gon keri nani agolle heti yahudiya ke o kuwa islami nu nyanoyi tagalle ma hono hondi haramare mangana kibe deberi akote nda mo masu wa magadunge atoranga kine seretare nani akamampe anga khalai zan kencha buda ngani ori ona tongonko izan khalai go ke wara yango be gam khaba deberni khamin ke araga igo ma hode beri khamin ke araga bonya ka kira be gani akenda igande nya kini igande ke akini
boru no don kulla ko nyana da bera ma hode beri ikanda igande ke khobo no ho ga bu kendi kani ka gumenga zan leke ke sakki ke akam iyake nyampi yakam ma hode beri zan geligi ke kerni keta ni keri na yahudi ake wara idai gontirni doktor ke ate ko ko ni ga yang kana ko no masere ni no me ike maga ike anda takia ga ere me tungunu pai kia mare mo gouverneur ni megar ki xibare mo ko kundu akafi empatama atina yahudi angara ina lihina na kiraga ina kacela hannanga ina hera kuce mara mo ken xibare no ni keta xibare ni tini tungon ko xorenga nanti ke xibare watadi gana tini sereng gana tini na hokeri hoari ni gana tini hokeri honari wa tungani ko kusanta garde ngirndi nanti ndaga karamanga indaga sere suganonga yugo ke ni raga ida idilli ido gouverneur ke yimelli ke dia sere ko bingar golle ke be dalli ido hure ke alli mara mo ira hidunde ber kunnunga ida adenge katti igo mbangenga wa ikini halle tungani ko mbangenga hibe gan kawa de berni irari na kem masala wa mara muslimo ko rendama una sigi honne tuma Allah gana khanu mo gayler ni hadi inshallah wakat kanish aradan kesi wa alaikum assalam wa rahmatullah mara muslimo ko rendama oti kibara nga kinye tunkani go horenga kengene shini tunkani go horenga ada kurande mungirni nanti ndaga karama indaga gouverneur ke bangenga nanti ado soro kusuko mantel nalli ibangenga ado soro kusuko mantelli ibangenga geri ari itrinde khibarenga ille sagene khibare kedi na uti imme maimme akanya mo ko be ila mo konko sini tungani go horenti atikeni kafinye ati sahanna non dangani seresu saha kharangon tengeni anna ke khibara kundu sahanna naro sahanno hono nogondi ananya takadi hoyi trasi hoyi soron dangani maremu o haklengi dakama o ti khisa ke garo kebe batenga dunia zad ado sahar zad iya hakam mana khisa ke ko tungani go burekena tungani go burekebe ageni agada higo ganya gadangi ayaqen adi yaqen naga maganya na sababu aga hera kucini akake butte maga ayille hini gun tananu ngallar ko oneke gadaga yala gunnendi toxe maga ati foki ine itambon tuga yarunye nanyaka iblis ara kengolle yambanda kenda ngani serella wanyini hotuko lan kitana anga hoygo de berni ma awre hetinanti serenju wakengal halali idan ada decision mutu kita bawra wa mere qore no gondi ya rashu gana kini yakunga akenya ya gare ke yagni agana ya gare ke yagi birambe uche gana kara ana rehera kutu ya gare ke inati ya gare nkara hindo ko kununya masoro ngarni deben soron ko mase deben ngalla idi de munga wurnu sariga khornu legar nunga kita soro benu gatoko mere no gondi ya gare tana mari kite ya gare be gakinye yakwa kumino kaga makini yakwa qilan ko dama bunu nan kinye ken degere agatini iwa kunya ni forcing yo soro hilli ba ne am to ko debende kumino gani annan qorunga bane ke kinye bane ke makinye siri ken ngani tunk administre gorelle menga ken to ngani dunia zat ken ko wonen to ne sahara zat aywa habe ke ga kelli semendi fuka do sere amalli agara ko yaro sere ga merisu aywa ay mewti hibe ga kemballe iha bakero kelle seme ke amame bawri ikere menyan to men ndaga tige mere menga keta golle gene parce que harna keriya aywa lemme ke di habe ke ngel kem pamiri iri katti habe ke na tirndati hohe haben kem pere nanti ken daga ga kewe nyane na kenya ni khay ke ken tire mekinni le nyagare nda haben tirndi nanti meni hammine haben madungi le mero sarana
ga be masala le ma gondi ma habe ngar ni sigi khibar ngara khibar mo gonko le menti baba kembani ani anga yille kundu kempanni ati baba ati maga hammin taw ati daga ni baba gello ku buccuno andoro kharange nyari na lawra masasai andoro kharange kedi do menia ona keti odutu ogano odutu ono do soron nagantu ona okamantu kebe go taka ogan kaw kebe de berno onatu izan ken kharange no gondi ngir na hanu benu kiteti hada mare mangana ro duna golle sudi duna husu dangana rano gondi alloro sababu nya batte izan kun sababu nuka fokanna sababu no kunyangol lindia anya kharange ke sababu ndi to ngunya islami lemme nyano yo ka do kharange ke sababu nga ora hotu o ga menyi kebetu yo ka baba aha minna makallaga ngamurna maka anni nyagande go kay ti allah idenga mingere hera kutu silamil le mu nyagaru ngarni kisi go ke mantoranga aganta ka tora kinyara sereta ti allah idenga habe maduwe anaro habe nyimenga ma habe ngarni duwe bawri arni akarange ke no gondi ada higabe hamu ada histoire nun kara kungeni hika sunga aywa aro aga daga na atil ko ko nek daga ni igana daga aywa sadi halla nakati ma nyon kompenga igana halle barle saru kine ngarni ina ku kina daga ana hare ngaranga nari nanto waserne ni sere ke no gondi ngam masala ngoy gonu kono ngana ke dingirabe nasigi ngana sigi parce que ngay ni woron kaso na tanke nan daga oncere mi annati nda masala ngo kulu ngunyani natan dan dike masala nyamu masala ngata wa halle be gallinga ke yokum masala ngono gondi ane kamana hinu nyakwa no gondi khisa no kubinu agede ngiri sa hante ngino hom kengeni alfu lela wa lela ke khibarunga agi kono hinu benu gaddange he kasondi kapen no gondi serera wanyina ga hobre de berni anga yam pana ma kama gobe ube serella warnan ke ngassi manana ta hobre nya de beri nanye ka hobre ki kitedo sababu yutanan way katta kudanga Allah ga kentu Allah ga yam pana kamanna haranda nyanda kamanganta dambe ay haraga ganta dinay haraga ganta qabilay izan ito ko kunye agana masala ngin ko agana kin dingirabe ana siginde kenni won tampi ana to xone ndanga ona sigindere ko honen na taranga tata masala ngulingen ana to ko ne anda kiamu gella gana ni ko mene hoga min kita tum ganyi gon ndungen kamma ona masala ngata na ko ibe gallinga ke masala ngo kuno gonde masala ngo commencer kine ke ya xey muñini awasimme simmene khibarun kamma ay hay masalan ko kono bi gari kinye ke al hala kundo e wa ki khisa kundo be wa hina kam masasa ari gemu silami li hinda nandi yakke ado silami igu ngir nyangeke e wa ado shini metun kanyugo ado sini gouverneur e wa ado yahudiya ado wan nasara e wa ado silami golli nyanganaki yahudiya ke araga wara hibe no kannonde wa kapen on nan ngiri ho da khanu ni du kisi baka yangonye bawri agara tu tora be garni sohi kamma ikene ken tora ina raga hureke utu nani hureke karimaka hutu ko nyadi imadu tew to kannen chabundi utu ho na daga hureke wara do khoyowi don ganni ko sababu da hakan ganni ken gondi igaraga wara kebe bangenga hiyo gonu na hinu ndanga no ni makunga simana nanti kunyanda golle ke dibare ito ko kununye magarni kinye serele greke kengeni chrétien ke ida kenya raga nanti wakerni islami lina li interveni nanti akempe jifu lina li interveni nanti islami ke ahe islami mesli hinda nan kay lerni interveni kadi nanti ke bane kahe bawri suwani debe ke no gondi suwani medanga ni medde mandano nga hinunde aywa haraga nani anga tongu ke kono serengana aga kebe de berna ganta hawanga kono me en tant que haramare menyani khana haramare ma hundangin de mekamma nani khonna hunta khado menaka de se khonna hunta khado menaka eywa mare muslima ko kurendama anke mbe gagene ga angan kawa andu ko tende berni imar wasiyeke angan kawa kebe imar wasana annay imar wasa kebe agana andiga memmugo hakandi hoynya kama kenna akillenye ankenke wa ma ala rasul illa al balagh yaran ketudan ku imbatte ngasu anda lagania mare muslima ko rendama aywa tunka nyugo ngara kediga memugo kengeni shini tunka nyugo ke o hay masalan kebe mekka masasa
ati vraiment kene hi gore ne kuni hi gore ne haramare ma kunni kundwa serebe gara nyanga nan dutu valeur be kebe ga anyime anga ken valeur me kinna antananga mare mu ken cabudanga ni ayampa asuko mantem maga ewa igunger nyanga kebe ga gemeka ewa khibare ngara akita huto ko yendi ezan iradi anon tukwa hibe kan kawa kinna soro ngayda kini yang kawa gollonde ber no ko bida gollonde beri ida e ko chuturande de beri soro ku menu durundo mena khanu en to de mena anya sababu ada haklen kini soronga ida dinan kanu bawru sere hanake ki joppe akenye kengeni mesinde ndanake nan to linta ko tiserenga serebe ya ganti mo gondi ganta jambanni na dunya kemmanya ari fahmi diga men no wandi bawru tunga banna ke be geri nyake ngal haladi asengara ngana gan kanyana kemmodi anganda mulla soro kuncho yanga mo ko be ezan ankam ma so yisaro tananuma hi kesu jonga ayai ay lerni legere ayai kadi bawri ara tuindi soro ngana koinanti idinan takemulla yoka ikema wutu ke xanne maka harmare ngana leseme Allah wahru go de ben kebe ganta xawa to ganyo nyampi suma ko gnu gan xawa hakle kitame ga simme ga tagasi aywa anya sababu wa serega be dinan de kadi mare mu kenda ngem palle to ganyo nyilletine kadi ati vraiment ati ken kafi qore ati madum na ke xisa memo abada kembatteri wan nasara ke xusanta grina ci ati to ganyo gonda ati gelanga na dunginda ngani kenga ni sini to ganyo ke ati wa mama na anda ke nokon kulla ku be angira nyangoda yo ke khibaru no bino haka giri dango suro menaka keni kafe qore hage langana dungin ke dangani nkawa masala ngetana ka kono masala ngekebe angana mo gusu awan kafe ndin siri eza dunya zada haka mana ke digame ko iko ne ke gatta ko na di kinake nanti ke khibaru kundu dangi ewa hage ni khibaru no ku kono ka oti Jaafar kengen har na sinin premier ministre ke adi yugun ne ke daga aga yampa maga ahare nyagare ke hagar ke khisa kunduko yo continue ne khisa ke ko ken khisa ka ko ngende har sa me kesu daga ne kesu agiliti sa har zadi ke dunia zadi ke aga kamana ko nanti kuda ke ko kiba ko izan o ha agri ibu ngere nyanga ke be khisan kam masasa arna yampo da maga ewa tunkanyi go shini tunkanyi go kegeri yampi maga aken kala ke khibare mi ke bawra ya to to be nyai kanen do jote nyanci ko gara ku ger kita na nya hinun takununga ewa wan nasara ke be gina ga kenyan ci tunkanyi go ndanga gele tunkanyi go ngana dumida e kawa masara nge go kono masara nge kebe ken dangi ike me akamma dangi ke me akamma masala nyani hangana mugo atawa hakulu ngalla ga golli nasiri tunkanyi wonti am bismillah atara ngani atu wakati dangin tonni hiyo go nyangi ke dangani kengeni kebe ati ike inyi gadaga dingira egoy igadaga dingira egoy iri jagundana egoy ewa ira wuce nyangi no kunga me ati ke meni isare misra bangene Furauna ga kabila be di Furauna ga bo kabila yodi gatina la kabila kibitino kun kabila no ati ken kun jiro nyoy